Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala man ursila da'iyan wa mubasysyiran wa nadhiran wa hadiyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Sayyidina Muhammad huwa alladzi qala ta'ala fi sya'nihi والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وبعد، رئيس هيئة تنوير المعاهد المحمدية الدكتور الحاج مشكوري، رئيس اتحاد المعاهد المحمدية الأستاذ الحاج يونس محمدي، مدير معهد الفرقان الأستاذ الحاج مرهان زهري، أولياء الأمور، أولياء الطلاب، أولياء الطلاب والمعلمين والمعلمات الكرام والطلاب والطالبات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الساعات المباركات في سجل حسناتنا إن شاء الله. في هذه اللحظات المباركات من يوم الجمعة سنبدأ في أهمية اللغة العربية. لماذا ندرس اللغة العربية؟ لماذا أتكلم؟ Baik. Tadi saya yang pertama membuka dengan mukadimah, kemudian kedua menyampaikan penghormatan yang pertama kepada Ketua LP2 PPM Bapak Dr. Maskuri. Kemudian yang beliau sebut kedua adalah Ketua Itmam Ittihadul Ma'ahid Muhammadiyah Ustadz Kiai Haji Yunus Muhammadi. Kemudian beliau juga menyebutkan penghormatan kepada Direktur Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Furqon Kiai Haji Ustadz Murhan Zuhri. Kemudian beliau mengungkapkan kegembiraan pada kesempatan siang kali ini di hari yang spesial, di hari Jumat ini penuh dengan barokah. Beliau bisa bertatap muka semuanya, terkhusus kepada santri-santri yang insya Allah ingin melanjutkan studinya ke Timur Tengah. وبعد الآن أعرفكم أولا باسمي. اسمي عبد القادر الأمين عثمان من جمهورية السودان. درست تعليمي كلها في السودان في جامعة إفريقيا العالمية، ثم درست الدكتوراه الماجستير في معهد الخرطوم الدولي للغة العربية للناطقين بغيرها. وبعد التخرج من الماجستير عملت في جامعة إفريقيا العالمية في معهد اللغات. ثم سافرت إلى ماليزيا وعلمت هناك عفوا من العذر الفني. أنا درست في السودان وفي جامعة إفريقيا العالمية، ثم درست الماجستير في معهد الخرطوم الدولي للغة العربية للناطقين بغيرها. وبعد التخرج عملت في معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها في جامعة إفريقيا العالمية. وبعد ذلك وجدت فرصة للذهاب إلى ماليزيا لأدرس هناك.
ودرست في ولاية ترنغانو بماليزيا 5 سنوات. وبعد ذلك رجعت إلى السودان في عام 2015. بعد ذلك وجدت فرصة أيضا للذهاب إلى جمهورية الصين، وعملت هناك قرابة 4 سنوات. ثم جئت في عام 2019 هنا إلى إندونيسيا، والآن أنا في معهد المحمدية الإسلامي في يوغياكرتا إن شاء الله. Baik, beliau memperkenalkan diri, nama beliau adalah Abdul Qadir Amin Usman dan beliau berasal dari Sudan. Kemudian beliau S1 di Universitas Internasional Afrika di Sudan. Kemudian magister beliau diselesaikan di Universitas Negeri Khartoum di Sudan. Kemudian beliau sempat menjadi dosen di Universitas Internasional Afrika. Kemudian beliau pada tahun 2010 berangkat ke Malaysia, kemudian beliau mengajar di Malaysia selama 5 tahun. Setelah itu kemudian beliau pulang ke Sudan dan tidak lama di Sudan beliau berangkat lagi ke Cina. Dan beliau mengajar di Cina sampai 2019, jadi 4 tahun di Cina. Dan 2019 ketika pulang dari Cina beliau ke Indonesia dan sejak 2019 beliau tinggal di MBS Yogyakarta hampir 2 tahun ini. نعم ومن خلال تجربتي في تعليم العربية للناطقين بغيرها هناك المسلمون مقبلون على تعلم اللغة العربية في جميع أنحاء العالم، في ماليزيا والصين وفي إندونيسيا وفي جميع الدول الإسلامية وحتى الدول غير الإسلامية الآن في كوريا واليابان وأمريكا، وكل الدول تحتاج إلى اللغة العربية. فاللغة العربية هي أحد اللغات الأمم المتحدة المعترف بها. Beliau menyampaikan bahwa bahasa Arab ini sekarang sudah mulai banyak digemari oleh orang-orang Muslim khususnya, dan bahkan beliau menyampaikan bahkan negara-negara yang non-Muslim seperti halnya Korea, kemudian Jepang, kemudian Amerika, itu juga mereka banyak yang mempelajari bahasa Arab. Maka kemudian antusias yang muncul di masyarakat itu cukup banyak. Nah, amma al-lugha al-arabiyya al-yawm sanatahaddatsu limadha nadrusu al-lugha al-arabiyya wa ma hiya afdaliyatu al-lugha al-arabiyya min sa'ir al-lughat wa limadha al-muslimuna fi Indonesia wa fi Thailand wa Malaysia wa Pakistan yadrusuna al-lugha al-arabiyya. Hadha kulluhu sanatahaddatsu anhu al-an insyaallah. Dan pada kesempatan sore kali ini beliau akan menjelaskan kenapa kemudian kita harus belajar bahasa Arab, kemudian apa keistimewaan bahasa Arab, dan bagaimana pelajaran bahasa Arab itu disampaikan di banyak negara, di Malaysia, di Thailand, di Pakistan, dan beliau akan menyampaikan pada kesempatan sore kali ini. أولا قبل البدء اللغة العربية وجميع اللغة الإندونيسية والإنجليزية والفرنسية واللغة العربية كلها تشترك في 3 وظائف عملها تعمل 3 وظائف. أولا وسيلة للتخاطب، اثنان فهي أداة للتفكير، نحن نفكر باللغة، ثم هي وعاء للعلم والمعرفة، نحن إذا أردنا العلم والمعرفة لا بد أن نفهم اللغة. هذه كلها تشترك فيها اللغة العربية وجميع اللغات. Beliau menyampaikan bahwa ada 3 hal yang menjadi kegunaan bahasa, baik itu bahasa Arab maupun bahasa yang lainnya. Yang pertama beliau mengatakan bahasa itu yang pertama untuk berbicara. Jadi kita berbicara dengan bahasa. Kemudian yang kedua kegunaan bahasa adalah untuk berpikir. Karena dengan kita membaca bahasa, memahami bahasa, kemudian kita akan berpikir dengan apa yang kita baca. Yang ketiga adalah sebagai tempat. Bagaimana kemudian kita memaksimalkan
apa yang kita pahami dari bahasa itu dan itu menjadi tempat atau wi'a dalam bahasa Arab. ولذلك في المستقبل سيكون عالم اللغات، العالم سيتنافسون ويتسابقون في تعلم اللغات عموما. وأنا من هنا أنادي أبنائي الطلاب والطالبات أن يتعلمنا أكثر من لغة، اللغة الإندونيسية والعربية والإنجليزية والفرنسية. من أراد أن يكون غنيا له أموال كثيرة يجب أن يتعلم أكثر من لغة. Belum menyampaikan bahwa untuk masa depan itu semuanya menggunakan modal bahasa. Maka belum menyampaikan bahwa kita kalau kemudian pengen menjadi orang yang mampu, orang yang kaya, mempunyai harta dan sebagainya, maka modalnya adalah bahasa. Maka belum menyampaikan, memanggil dari sini, mari kita memahami bahasa lebih dari satu bahasa. أما من خصوصية اللغة العربية، ما هي خصوصية اللغة العربية في ديننا؟ فاللغة العربية هي لغة الدين الإسلامي، هي لغة الدين الإسلامي وبها نزل القرآن الكريم. قال تعالى في محكم تنزيله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لقوم يعقلون في سورة يوسف. وقال تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وهي لغة النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول كان عربيا ولغته اللغة العربية، وتكلم باللغة العربية وخاطب قومه باللغة العربية. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. هذا فضل اللغة العربية. Beliau menyampaikan bahwa keistimewaan bahasa Arab yang pertama adalah bahasa Arab sebagai bahasa agama. Karena kita tahu bahwa Al-Quran juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan bahasa Arab. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga orang Arab yang ketika beliau menyampaikan pendidikan, menyampaikan nasihat-nasihat itu juga menggunakan bahasa Arab. Maka kemudian kekhususan bahasa Arab yang pertama adalah sebagai bahasa agama. ومن هذا اللغة العربية هي لغة المسلمين ليس لغة العرب. لماذا؟ لأن الدين الإسلامي ليس دين العرب. الإسلام ليس دين العرب، واللغة العربية ليست لغة العرب. الإسلام هو دين المسلمين. دين في إندونيسيا، في أمريكا، في أوروبا، المسلم الإسلام هو دينه، واللغة العربية لغته. Yang kedua sebagai kekhususan bahasa Arab adalah bahasa Arab sebagai bahasa kaum muslimin. Beliau menyampaikan bahwa bahasa Arab bukan hanya milik orang Arab, tetapi sebagai seorang muslim dimanapun berada, maka penggunaan bahasanya adalah bahasa Arab, maka kemudian bukan khusus untuk orang Arab. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: احرصوا على تعلم اللغة العربية فإنها جزء من دينكم. احرصوا على تعلم اللغة العربية فإنها جزء من دينكم. ويقول ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه اقتداء الصراط المستقيم، يقول: من أراد تعلم اللغة العربية فرض واجب، لأن فهم القرآن والسنة لا يتأتى إلا باللغة العربية، ومن لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Beliau menyampaikan bahwa beliau mengajak kepada kita semuanya untuk selalu semangat di dalam belajar bahasa Arab. Maka beliau menyampaikan salah satu perkataan Umar bin Khattab, ihrusiu ala ta'allumil lughatil arabiyyah fa innahu juz'un min dinikum. Umar bin Khattab mengatakan bahwa belajarlah dengan sungguh-sungguh bahasa Arab karena sungguhnya bahasa Arab adalah bagian dari agama kamu. Maka beliau juga mengambil pendapat dari Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa belajar bahasa Arab itu adalah wajib. Maka beliau mengambil salah satu kaidah usul fikih yang mengatakan bahwa la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib.
kalau tidak ada kesempurnaan dalam sebuah kewajiban tanpa adanya sesuatu itu, maka itu adalah sebuah kewajiban. Artinya bahwa di dalam kita memahami agama, semuanya Al-Quran maupun Al-Hadis dengan bahasa Arab, maka kemudian bahasa Arab itu menjadi sebuah kewajiban. ولذلك نجد أن الإمام الشافعي رحمه الله كان مكث 20 سنة يتبحر ويتعلم ويدرس اللغة العربية بلاغة ونحوا وصرفا وأدبا وشعرا لفهم اللغة العربية، لفهم القرآن الكريم والفقه الإسلامي والحديث النبي صلى الله عليه وسلم. Salah satu yang kemudian menjadi contoh adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar bahasa Arab sampai 20 tahun. Jadi beliau belajar bahasa Arab dari balaghah, nahwu, shorof, dan sebagainya. Dan beliau semuanya mempelajari bahasa Arab itu untuk memahami agama ini. Nah, ثم ماذا استفادت اللغة العربية بأنها لغة القرآن؟ ما فائدتها؟ اللغة العربية من نزولها بالقرآن الكريم استفادت 3 أشياء: أنها اكتسبت بأنها ستكون لغة خالدة، لغة خالدة لا تضيع من هذا ولا تندثر ولا تموت ما دامت الدنيا وما دامت الحياة موجودة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثانيا أنها وجدت القداسة، مقدسة، لغة مقدسة بمعنى لغة محترمة لدى المسلمين، فنجد جميع المسلمين في بقاع العالم يتعلمون اللغة العربية، يذهبون إلى الدول العربية، يجتهدون لفهم اللغة العربية ليفهموا دينهم. والذي لم يتعلمها أيضا يحفظ القرآن من بعض الآيات القرآن مثل سورة الفاتحة وتيسر له من القرآن الكريم. لماذا؟ ليصلي بها 5 مرات في اليوم. Beliau juga menyampaikan sebagai kekhususan bahasa Arab dan yang membedakan dengan yang lain, yang pertama adalah bahasa Arab adalah bahasa yang kekal. Maka bahasa Arab ini akan selalu ada sampai kemudian hari kiamat kelak. Karena bahasa Arab ini sebagai bahasa Quran dan Quran itu akan ada terus. Yang kedua adalah bahasa Arab itu bahasa yang muqaddasah, yang suci. Yang bagaimana kemudian setiap muslim selalu mensucikan bahasa ini. Karena setiap muslim pasti akan menghafal dari bagian-bagian Al-Quran ketika mereka menggunakan di dalam sholat mereka. Misalnya ketika seseorang muslim sholat kemudian menghafal Al-Fatihah, maka kemudian seorang muslim itu menghafalkan Al-Quran sekaligus juga menggunakan bahasa Arab. نعم. فالذي من المسلمين الذي فهم اللغة العربية والذي لم يفهمها هو يمارسها في حياته اليومية 5 مرات. المرحلة الاستفادة الثالثة هي أن عدد الناطقين باللغة العربية يزيد. الناطقين باللغة العربية يزيد اليوم. لماذا؟ لأن الذين يدخلون في الإسلام كل يوم، فكلما دخل شخص إلى الإسلام تعلم اللغة العربية. إذن الذين يتعلمون اللغة العربية عددهم يزيد. Kemudian orang yang tidak paham bahasa Arab pun aslinya di dalam sehari dia sudah belajar bahasa Arab minimal 5 kali. Karena ketika mereka melaksanakan sholat 5 waktu, maka disitulah mereka juga belajar bahasa Arab. Kemudian juga bahasa Arab ini selalu banyak dan selalu bertambah yang belajar. Karena orang-orang yang kemudian masuk Islam itu semakin bertambah, dan ketika orang masuk Islam itu pasti akan belajar di dalam sholatnya itu juga menggunakan bahasa Arab. ومن هنا أناشد الطلاب والطالبات الكرام أن يذهبوا إلى الدول العربية، لأن في الدول العربية هناك اللغة البيئة، هناك بيئة اللغة العربية، هناك العلماء المختلفين في كل التخصصات في الفقه والدعوة والدراسات الإسلامية والقراءات، كل هذا يوجد. ولذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة.
Beliau mengajak kepada para santri untuk berangkat ke Timur Tengah. Beliau mengatakan bahwa kenapa kemudian kita harus ke Timur Tengah. Yang pertama adalah kelebihan yang kita dapatkan ketika kita belajar ke Timur Tengah, yaitu bi'ah, yaitu lingkungan. Karena setiap apa yang kita dapatkan dari lingkungan kita itu adalah bahasa Arab. Yang kedua, di Timur Tengah banyak sekali ulama. Maka belum menyebutkan ada ulama fikih, ada ulama hadis, dan semua orang-orang yang dia paham secara benar terkait dengan agama. Maka belum mengajak kepada santri semuanya untuk berangkat ke Timur Tengah. نعم فالطلب العلم منذ زمان العلماء كالبخاري والمسلم وغيرهم من العلماء كانوا يسافرون لطلب العلم ويصبرون على تحمل العلم لأن من أراد العلم فالعلم غالي يجب أن يصبر ويجتهد ويتعلم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Beliau menyampaikan bahwa salah satu yang selalu belajar bahasa Arab adalah Imam Bukhari. Beliau menyebutkan bahwa Imam Bukhari juga keluar dari negaranya untuk belajar. Maka beliau menyampaikan bahwa ilmu adalah mahal. Maka tadi beliau menyampaikan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar rumahnya berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya untuk masuk surga. Kemudian beliau juga mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dan beliau juga menyampaikan barang siapa yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan dipahamkan oleh ilmu agama. Nah, فالعلم إذا أردنا كيف نتعلم اللغة العربية كيف نتعلم اللغة العربية بسرعة نتعلم اللغة العربية للإسلام خمسة أركان أما اللغة العربية أربعة أركان هو سيريس يوجد أربع مهارات الاستماع والكلام والقراءة والكتابة. Beliau menyampaikan bahwa di dalam Islam ada 5 rukun. Maka di dalam bahasa juga beliau mengatakan ada rukun-rukun yang harus kita pelajari sehingga kita bisa dengan cepat berbahasa Arab. Maka di dalam bahasa disebut dengan maharatul lughah. Maka maharatul lughah itu yang pertama adalah al-istima', yaitu mendengar. Artinya bahwa ketika kita mendengar orang yang berbahasa Arab, maka kemudian kita paham. Nah, kita harus mempunyai keahlian ini. Yang kedua adalah al-kalam, yaitu kita berbicara bahasa Arab. Artinya kemudian kita mempraktikkan apa yang kemudian sudah kita paham dari mufradat yang ada. Yang ketiga adalah al-qiraah, yaitu keahlian kita di dalam membaca bahasa Arab. Yang keempat adalah al-kitabah, yaitu menulis bahasa Arab. قبل أن ننتهي أولا خصائص اللغة العربية ما هي خصائصها؟ كيف تختلف عن اللغات الأخرى؟ من خصائصها أنها لغة سامية هي أصلها لغة سامية الذين يتحدثون اللغة العربية أو الدول العربية هي تقع في قارة آسيا وقارة إفريقيا. Beliau memberikan penjelasan selanjutnya adalah khosaisul lughah Arabiyah atau kekhususan bahasa Arab dibandingkan bahasa yang lain. Maka beliau menyebutkan adalah bahasa Arab sebagai samiyah. Artinya bahwa bahasa Arab ini banyak dipraktekkan dan banyak digunakan oleh orang yang ada di dunia ini. Salah satu yang beliau sebutkan yang paling banyak adalah di Asia, di benua Asia dan juga di benua Afrika. هي من أكثر اللغات المتداولة أكثر اللغات يتحدث بها الناس في العالم. ثانيا أنها أقدم اللغات من أقدم اللغات الحية في العالم أيضا ومن خصائصها تكتب من اليمين إلى اليسار ومن الأعلى إلى الأسفل ومن خصائصها أيضا أنها لغة الضاد. هذا حرف الضاد لا يوجد إلا في اللغة العربية.
Kekhususan selanjutnya adalah mutadawilah, yaitu bahasa Arab itu digunakan terus-menerus, dipraktikkan terus-menerus. Kemudian beliau juga menyebutkan keistimewaan bahasa Arab adalah aqdamul lughah, atau bahasa Arab yang sudah ada sejak lama. Kemudian kekhususan yang lain adalah tuktabu minal yamin ilal yasar, yaitu bahasa Arab itu ditulis dari kanan ke kiri, wa minal a'la ilal asfal, dan kemudian ditulis dari atas ke bawah. Kemudian kekhususan yang lain adalah lughatul dhad, yaitu bahasa Arab itu setiap kata hampir semuanya ada lawan kata, ada antonimnya. Kemudian juga selain itu ada al-muradif, ada persamaan kata. نعم وأيضا هي لغة الاشتقاق لغة الاشتقاق ولغة الترادف ولغة الأضداد وأيضا فيها يوجد التذكير والتأنيث والتفخيم والترقيق والقلقلة والإخفاء هذا كله يوجد في اللغة العربية. Ya, belum menambahkan lagi bahwa kekhususan bahasa Arab yang lain adalah al-istiqaq. Artinya bahasa-bahasa Arab itu dibentuk dari satu kata menjadi kata yang lain. Maka kalau di Indonesia biasanya di pesantren kita menghafalkan al-amsilah atas rifiyah. Jadi kalau fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilu dan seterusnya, itu adalah al-istiqaq, yaitu satu kata akan menjadi banyak kata. Kemudian at-taraduf, kemudian ad-dhad, yaitu persamaan kata dan juga lawan kata. Kemudian juga di bahasa Arab ada kekhususan yang lain, yaitu at-tadhkir wa ta'nis, yaitu ada untuk mudzakkar, untuk laki-laki, dan juga untuk mu'annas, yang ini tidak ada di bahasa yang lain. وقبل نهاية المحاضرة أود أن أنصح الأخوة المعلمين والمعلمات وأيضا الطلاب والطالبات كيف ندرس اللغة العربية بسرعة. يجب أن نمارسها. أولا الممارسة، نتعلم الشيء نمارسه دائما. الممارسة مهمة، وكل معلم اللغة العربية يجب أن يتحدث اللغة العربية في الفصل مع الطلاب، لا يترجم لهم إلا إذا لم يجد حل المشكلة فلا بأس، ولكن يجب أن يتحدث باللغة العربية الأستاذ والأستاذة والطلاب أيضا يتحدثون في داخل المدرسة باللغة العربية. Beliau menyampaikan kepada para pengajar baik ustadz maupun ustadzah dan juga kepada para santri, yaitu untuk mempraktikkan bahasa. Jadi praktek bahasa, dan jangan sampai kemudian di kelas itu menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia kecuali untuk memberikan jawaban atau tahlil. Maka kemudian ketika kita mempraktikkan bahasa itu, yang kemudian itu akan mempercepat bahasa Arab. نعم، ولذلك في المدرسة نحن الآن مثلا في معهد الفرقان نعمل نكتب في الحائط في جدار المدرسة معلومات مفردات من المطبخ إلى آخر كل المعلومات إلى المسجد كله نعمله باللغة العربية. المفردات تكون في اللغة العربية، ثم يكون نشاط في كل أسبوع. الطلاب يتحدثون باللغة العربية، يخطبون باللغة العربية، يقرؤون أحاديث دعاء باللغة العربية. Beliau juga memberikan saran seperti halnya yang beliau sampaikan kepada Ma'hadul Furqan untuk menghidupkan bahasa. Salah satunya adalah menempelkan mufradat atau kata-kata di dinding-dinding yang ada, yang itu dimulai dari dapur, toilet sampai ke masjid, agar kemudian mendukung bahasa. Begitu juga diadakan nasyad atau ekstra, yang beliau sampaikan adalah muhadasah, kemudian membaca hadis dan juga membaca yang lainnya yang itu mencakup bahasa Arab. Bayan an Sudan نعم، والآن الدول العربية السودان يوجد تعليم جيد، يجب الطلاب يذهبون إلى السودان. هناك معهد للغة العربية وهناك جامعات مختلفة وهناك حلقات في المسجد للدعوة والإرشاد، ولذلك هناك فرصة
من أراد أن يذهب إلى السودان فليذهب إلى السودان، ومن أراد أن يذهب إلى الأزهر الشريف أيضا فليذهب إلى الدول العربية إن شاء الله. Beliau menjelaskan sedikit terkait dengan Sudan. Maka beliau menyampaikan bahwa di Sudan salah satu yang ada adalah banyaknya ma'ahid atau pondok-pondok, atau di kita biasanya disebut dengan Ma'had Ali, yaitu tempat di mana banyak mahasiswa sebelum masuk kampus itu belajar di situ, namanya Ma'ahid Al-Lughah. Kemudian juga di sana banyak universitas-universitas. Maka di tahun 2019 di bulan Desember saya ke Sudan dan kita mendapati banyak sekali kampus yang banyak mahasiswa Indonesia di sana. Kemudian juga beliau menyampaikan bahwa banyak masjid-masjid yang ada di sana yang itu untuk taklim, ya, untuk mempelajari ilmu agama, dan di situ semuanya adalah tempat-tempat di mana kita bisa berangkat ke Sudan untuk belajar. وفقكم الله وسدد خطاكم ويسر امركم ان شاء الله ويجعلنا واياكم من المتقين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Beliau mendoakan agar kemudian kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau menutup dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.